Sambil menunggu hasil otopsi teman-teman, ini masyarakat Brasil juga saling berdebat sendiri tentang penyelamatan Juliana Marins teman-teman ya. Mereka berdebat sendiri, mereka itu saling otot-ototan sendiri di media sosial. Ada yang membela Indonesia, ada yang membela tim SAR, ada yang menyalahkan Juliana dan keluarganya. Pokoknya rame lah di media sosial. Salah satunya dari para netizen Brasil ini teman-teman, saya rangkum dan saya kasih translate di bawahnya, kalian bisa baca sendiri ya. É exatamente isso. O Tuh, Brasil não tem vulcão. O Brasil não tem nada com essa altitude penyelamatannya aqui em aja cima, susah certo? itu, helikopter Não kalau é um naik ke lugar atas, arenoso, com pedras que caem, pasir-pasir que se um berterbangan, helicóptero chega ali também, tira mais ainda, né? bisa tambah O longsor terreno kalau ficaria helikopter ke embaixo atas dela e ya. ela escorregaria mais ainda. Sabe? Ficam querendo fazer umas comparações esdrúxulas assim que não faz o menor sentido. Até porque até Belum hoje lagi nenhum kabut, helicóptero chegou perto daquela altura ali da montanha, que nem o Agan falou, né? Até porque nunca precisou chegar ali e tem todo esse risco. Até eu vi um vídeo agora há pouco que eu fiquei, como kabut. assim? Uma menina comparando de quando ela caiu na Serra do Mar e quebrou o tornozelo e que foi levada, né, pelos bombeiros, veio duas equipes de helicóptero, pegaram ela na Serra do Mar e levaram ali no Hospital Cajuru, né, que deu para reconhecer o hospital, né, na filmagem ali, querendo comparar num lugar que é uma ilha pequena no Pacífico, sem estrutura, certo? Com um vulcão de 4 quilômetros de altura, que não tem nenhuma montanha com essa altura aqui, certo? Não tem estrutura vulcânica, né? E querendo comparar, né, que aqui os Ini baru bombeiros, komen né, yang bener foram bons ini e dari que orang Brasil não ini. entende por que Komen bener ini não baru. tem isso lá, sendo que lá é uma ilha minúscula no meio do Oceano Índico que não tem nada. Seria mais justa a comparação se uma pessoa tivesse desaparecido no meio da floresta Gak mudah amazônica, nyelamatin di Rinjani. tivesse que procurar por ela, né? Mesmo que você passasse de helicóptero por cima, você não vai enxergar nada, certo? Naquela mata fechada. Assim Mereka como pikir foi na pakai helikopter montanha, mudah. com toda aquela Dijelasin neblina, sama dia itu, certo? bagus E ini. mesmo assim ainda não tem as dificuldades do terreno que tem no vulcão, né? Mas assim, querendo falar em termos de complexidade, ele não ter estrutura no local, lugar de difícil acesso para chegar, seria mais justo se uma pessoa tivesse se perdido lá no meio da floresta amazônica, ou tivesse tido um acidente lá no meio da floresta amazônica e não tivesse como avisar, certo? Né? A pessoa teria que ter um Starlink ali para conseguir se comunicar, porque um celular normal não funciona, sabe? Aí querer comparar, tipo, que nem eu vi desse vídeo da menina, Gak ada uma trilha sinyal ali, super di conhecida sana. na Serra do Mar, Kalau para komunikasi pakai levar aqui Starlink, do ladinho bawa em Starlink ke Curitiba, né, no atas. Hospital Cajuru. Então, assim, tem que ter um pouquinho de noção também, sabe, de comparar as coisas. Mais uma vez eu repito, você tem que saber os seus limites antes de você tomar uma decisão de fazer uma trilha perigosa. Você tem Ini que saber bagus no ini, que você komennya está se keren ini. Orang metendo. Brasil yang bagus dia Não é komennya ini. simplesmente chegar aí. Eu vi a entrevista da irmã da Juliana e ela falou muito em fazer justiça pela Juliana, em fazer justiça pelo que aconteceu com a Juliana. Eu entendo perfeitamente a dor dessa família. Eu sei o que é perder uma irmã. Eu já perdi uma irmã para o câncer, uma irmã que descobriu uma doença e morreu em 26 dias. Então também foi algo muito chocante, muito traumático para nós. Então eu entendo a dor desta família. Por outro lado, eu não consigo compreender aonde que eles acham que a Juliana foi injustiçada. Porque ao meu ver ela não foi injustiçada. Ela escolheu estar numa trilha, ela escolheu estar num programa onde havia muito risco. Talvez ela não tivesse se informado o suficiente sobre a precariedade daquele lugar, sobre o quão arriscado era. Oke. Ou talvez até tenha se informado, mas mesmo assim, como os jovens são, né, resolveu arriscar da mesma forma. Eu penso que o único erro que aconteceu ali foi o fato de terem deixado ela sozinha no momento que ela Minta keadilan, memang dirugikan, Eu acho que dia se bilang uma gitu. pessoa está fazendo uma trilha em grupo, Keluarga Juliana minta keadilan. existe Memang um Juliana grupo ali, se dirugikan. alguém está Dirugikan cansado, dari se mana? alguém está Dia visivelmente menjelaskan. impedido de continuar, todos deveriam ter ficado. Mas também não sei até que ponto isso teria evitado a tragédia, uma vez que tem aparecido muitos relatos e muitas evidências do quão perigoso é aquele lugar, do quão inóspito é aquele lugar. Então eu não creio que haja alguma justiça
Eu creio que foi uma fatalidade, uma tristeza muito grande e que isso sirva de lição para muitas pessoas que querem viver aventuras, que querem superar limites, mas o fato é que a natureza não leva desaforo para casa. A Ju Moreira Leite falou algo que eu acho muito pertinente. Oke. Ela disse, vulcão e Ada seres translate-nya humanos teman-teman. não Di bawah ada combinam. translate-nya, kalian baca biar Vulcão tahu e apa yang turismo dia não bicarakan. combinam. Anak malu Madar menyebabkan reaksi kuat di internet karena dia mengatakan bahwa dia tidak merasa kasihan sama sekali pada Juliana Marins yang meninggal menurutnya karena mengabaikan hidup dengan menguji hidupnya sendiri di perjalanan di Indonesia di gunung berapi itu. Ini adalah kurangnya empati pada pandangan pertama. Baiklah, Chantal, saya juga setuju bahwa pariwisata berisiko ini sangat berbahaya. Tapi dia tidak tahu persis risiko yang dia hadapi dalam perjalanan ini yang merupakan yang kedua paling berbahaya di dunia. Wah. Hanya saja tidak ada penyelamat, tidak ada tim, tidak ada siapapun di sana untuk menyelamatkan orang. Dia menderita selama 4 hari. Kurangnya empati dari pemuda ini adalah karena kurangnya kemungkinan. Baiklah, Anda melompat dari parasut, Anda mengendarai Formula 1, Anda melakukan akrobat di pesawat. Ketika Anda memiliki sedikit keamanan, Anda memiliki keamanan dari seorang pilot, dari seseorang yang benar-benar memperhatikan kemungkinan kecelakaan, yang menjaga Anda, dan dia tidak tahu persis bahwa dia berada di bawah belas kasihan kurangnya profesionalisme negara, kurangnya empati dari diplomasi Brasil yang tidak berbicara langsung dengan negara Indonesia agar dia bisa diselamatkan dengan cepat. Juliana hampir tidak bergerak selama 4 hari, sepenuhnya lumpuh, menderita di sana. Artinya, memang ada kurangnya prioritas terhadap kehidupan bagi mereka 4 yang melakukan hari. jenis pariwisata berisiko, tetapi sadar akan Dia itu risikonya. udah meninggal loh. Sekarang Anda mengatakan bahwa Anda tidak merasa kasihan sama sekali pada seseorang yang tidak tahu bahwa dia tidak akan bisa diselamatkan oleh Indonesia dan tidak bisa diselamatkan oleh kelalaian dan kurangnya tindakan dari otoritas Brasil yang tidak menetapkan tindakan diplomatik untuk menyelamatkan gadis ini. Itu adalah tidak memiliki persepsi tentang realitas. Ketika Anda tidak memiliki persepsi tentang realitas dan Anda mengutuk seseorang atas kematiannya sendiri, Anda mengutuk karakter dan moral Anda sendiri. Saya bersikeras, memang Juliana Marins suka mengambil risiko kan? Ini memang kadang-kadang sesuatu yang berbahaya dan mencapai batas pengabaian terhadap hidupnya sendiri. Sekarang, ketika Anda akan melakukan bungee jumping, para layang, atau pariwisata berisiko, Anda sadar, tetapi Anda tidak sepenuhnya sadar akan kurangnya dukungan dan kurangnya. Tenho certeza que o mundo inteiro e 90% dos brasileiros Oh, pengen mengetahui hasil otopsi ya. estão Saya juga doidos pengen para mengetahui hasil saber o otopsinya resultado seperti apa. dessa nova autópsia que foi feita no corpo da Juliana Marins, brasileira, que morreu a caminho do vulcão na Indonésia, porque o governo da Indonésia disse que ela morreu 20 minutos após a segunda queda. E se nessa segunda autópsia feita aqui no Rio de Janeiro desmentir a versão do governo da Indonésia, vai ser um dos maiores casos de negligência do mundo. Fala a verdade, você que chegou a ouvir falar nesse caso, você também está doido para esse mistério ser revelado. Ya, kalian juga pengen tahu hasil otopsi. Saya juga pengen tahu hasil otopsi. Sebenarnya kalau otopsi itu dilakukan dengan standar yang sudah ada, seperti yang dilakukan oleh tim otopsi dari Indonesia, itu tidak akan berbeda jauh. Akan sama aja lah. Begitu kata Pak Yusril Ihza Mahendra kemarin, teman-teman. Dan Juliana ini kan kembali diotopsi juga di Brasil. Dan masih menunggu nih beberapa hari ke depan bagaimana hasil otopsinya. Kalau hasil otopsinya berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh pengotopsi dari Indonesia, itu bahkan menjadi sebuah berita yang akan besar, begitu kata dia, teman-teman. Berarti Indonesia telah melakukan kelalaian, ya, kesalahan terbesar, begitu dia bilang, teman-teman. Ya, saya katakan tadi bahwa kalau otopsinya benar tuh sama dengan metodologi yang ada di Indonesia, ya pasti sama nantinya, nggak akan beda, begitu teman-teman. Tetapi kan kita nggak tahu, ada kepentingan, ada segala macam. Dan di Brasil juga banyak pro kontra, banyak juga yang menghujat dari keluarga Juliana Marin,
Ada yang mengatakan bahwa mereka mencari populer, ya, mengungkit hal-hal yang macam-macam. Kasihan mayatnya Juliana harus diotopsi lagi, harus diupek-upek lagi, harusnya dia biarkan meninggal dengan damai. Begitulah kata netizen dari Brasil, teman-teman. Dan ini tentu ujung-ujungnya adalah minta kompensasi. Itulah saya pikir, teman-teman, kompensasi uang ujung-ujungnya, dan minta keadilan. Keadilan dari mana ya? Atau memang Juliana dirugikankah Juliana? Ya kan, apakah dia sengaja didorong oleh Pak Prabowo? Kan kita nggak tahu juga. Kacau banget ya. Kita lihat bagaimana perkembangannya nanti, teman-teman, dan kita pantengin terus ya hasil otopsinya nanti seperti apa. Dan kita berharap ini semuanya segera berakhir, teman-teman, polemik ini segera selesai, dan kita semua mengambil hikmahnya ya, teman-teman ya. Ini media sosial ya kayak gitu, ramai banget ya, banyak sekali namanya itu pro kontra, banyak sekali orang bilang A, B, C, banyak sekali yang mendukung, menghujat ya, banyak sekali. Di Brasil juga banyak, seperti netizen Indonesia juga, mereka ada yang nyerang korban, ada yang membela korban gitu, banyak sih, sama seperti kita, sama julidnya. Hahaha.